मैंने नहीं ज्वाइन किया। अभी एक मिनट में पूछती हूँ। जी उनसे पूछ लें ताकि फिर कुछ चीज़ें यहाँ डिस्कस करनी है। ताकि और वो इम्पोर्टेंट भी हैं क्योंकि आगे होने वाली क्लासेस जो हैं वो उनका शेड्यूल है जो आज मैंने आपको बताना है। सो उनसे पूछ लीजिए, वैसे मैंने उनको मैसेजेस किए हैं। चलिए जब तक आप उनसे पूछें और हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। सही। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कायदा ख़त्म किया है। ये हमारे साथ आयशा ने ज्वाइन किया है। जी बाजी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आयशा आपका यहाँ पे नाम शो नहीं हो रहा, इनफिनिक्स हॉट 50 के नाम से आपका शो हो रहा है। सो अपना नाम यहाँ पर दोबारा से सेव कर लीजिएगा। चलें हम स्टार्ट करते हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे तीन चीज़ें शेयर करनी है जो इंशाल्लाह आगे भी हमारी क्लासेस का शेड्यूल भी होगा। और ग्रुप्स भी दोबारा से मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। पहली चीज़ हम जिक्र करेंगे, उसके बाद हम लेसन करेंगे, फिर आखिरी दो चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले ये कि आपने क्लास जब हमारी स्टार्ट होगी तो आपने क्लास लेनी कैसे है। क्लास का तरीका ये होगा, हमने 3 सिंगल पेजेस रोज़ाना पढ़ने हैं। क्योंकि आप 3 लोग हैं तो हर एक स्टूडेंट एक पेज पढ़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट आया मैं उसको वर्ड टू वर्ड करवाऊंगी, ठीक है, तजवीद के साथ। और जितने हमने अभी तक रूल्स पढ़े वो भी हम साथ साथ देखेंगे। वर्ड टू वर्ड पढ़ने के बाद मैं आपको वही आया, पहली आया फ्लो में पढ़ाऊंगी, फिर आप मेरे पीछे पढ़ेंगे, ठीक है, एक स्टूडेंट। बाकी दो स्टूडेंट का माइक म्यूट होगा। लेकिन जब एक पढ़ रहा होगा तो पीछे दोनों ने साथ साथ पढ़ना है ऊंची आवाज से। और याद रखें जो तजवीद है वो ऊंची आवाज पढ़ने से ही ठीक होती है। फिर जब दूसरे स्टूडेंट की टर्न आएगी, फिर उसे भी मैं ऐसे ही जो उस पेज की फर्स्ट आया होगी पहले वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊंगी तजवीद के साथ, फिर फ्लो में। फिर बाकी जितना भी लेसन होगा वो स्टूडेंट खुद पढ़ेगा, ठीक है। और इंशाल्लाह ऐसे ही हम लेकर चलेंगे, 3 सिंगल पेजेस हम डेली बेस पे पढ़ेंगे। और ये हमारी क्लास का शेड्यूल होगा कुरान के, जब हम उसको पढ़ेंगे। बाकी जो दो चीज़ें हैं कि घर लेसन आपने कैसे याद करना है उस इसके लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। और लेसन आपने जो आपको दिया जाएगा आपने उसकी ऑडियो रिकॉर्ड करके सेंड करनी होगी। वो भी मैं आपको लेसन करने के बाद बताऊंगी ये दो चीज़ें, क्योंकि ये भी अहम है। आप लोग रेडी हैं? तैयार हैं? स्टार्ट करें हम लोग। जी अब। जी बारकल्लाहु फीक। चलें हम शुरू करते हैं। यहाँ तक कोई चीज़ पूछनी तो नहीं है आपने? चले ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जी नसीम, सबसे पहले आप मेरे साथ शुरू करेंगी। चलें। अब ठीक है। आपने फर्स्ट आया जो है मेरे साथ पढ़नी है। हम आउज़ बिल्ला बिस्मिल्लाह भी साथ ही प्रैक्टिस किया करेंगे। चलें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم. अल्हम्दु الحمد लिल्लाहि لله रब्बिल आलमीन। رب العالمين. الحمد لله رب العالمين। الحمد لله رب العالمين. बारकिल्लाहु फीक। चलें आगे आगे आप खुद कंप्लीट कीजिए सूरा। आप ही मैंने पढ़ना। जी आगे आपने खुद पढ़ना है। الرحمن الرحيم. मालिकी यौमिद्दीन. इसको देखिए, इया मालिकी को लंबा नहीं करना, काफ के नीचे जेर है, एक हरकत पढ़ेंगे। मालिकी। मालिकी बारक यौमिद्दीन.
إياك نعبد وإياك نستعين यहाँ पे देखिए اهدنا नाबुदू नहीं है, नाबुदू। نعبد बारिक। وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين लास्ट आया मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम। صراط الذين أنعمت عليهم गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। غير المغضوب عليهم ولا الضالين अहसनती, बारकल्लाहु फीक, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने पढ़ा है। चलें, क्योंकि आपके हिस्से में आज सूरतुल फातिहा ही आई है, सो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आपसे एक पेज भी पढ़वाया जाएगा और प्रैक्टिस करवाई जाएगी इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फीक। चलें रिदा, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। एक मिनट दीजिए बस मुझे, यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। जी रिदा, आपको शो हो गया? जी। जी आप ही हो गए। ठीक है, बाकी स्टूडेंट साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, माइक म्यूट करके साथ साथ पढ़ेंगे। जी, आपको भी आज क्योंकि हमारा फर्स्ट डे है तो मैं आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह सबको साथ कराऊंगी, ठीक है? बाकी सब ने बिस्मिल्लाह फिर नेक्स्ट खुद प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है रिदा? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ज़ालिकल किताबु ला रैब ला रैब फीही फीही हुदल लिलमुत्तकीन। हुदल लिलमुत्तकीन। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिलमुत्तकीन। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिलमुत्तकीन। ठीक है, यहाँ देखिए ला रईबा नहीं है, लाम के साथ अलिफ मद्दा है, लिहाजा इसको एक अलिफ के बराबर अदा कीजिए। ला रईबा को दोबारा पढ़िए। ला रैब बारकल्लाहु फीक। चले आगे आप पढ़ना शुरू कीजिए। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ठीक है, إن الذين काफी है। अच्छा रिदा, आप सब मुझे ये बताइए, आपके पास अपने कुरान हाथ में मौजूद है? जी जी बाजी। सबके पास है? नसीम, आयशा, आपके पास भी है? बाजी मैंने नहीं पकड़ा हुआ। बेबी को सुलाते ही मैंने क्लास लेना शुरू कर दी थी। देखिए ये मस्ट है, आपने यहाँ से देखकर नहीं पढ़ना, यहाँ से पढ़ने का मकसद यहाँ पे शो करवाना, आपकी गलतियां जैसे अभी मैंने रेड रेड मार्क किया, आपकी गलतियां और मिस्टेक बताना है।
قرآن تجوید کے ساتھ سیکھنا ہے تو آپ کے ہاتھوں میں قرآن اور اپنی پینسلز ہونی چاہیے. جیسے میں نے یہاں پہ ریڈ مارکنگ کی ہے، آپ نے اپنے مصحف پہ اپنے قرآن پہ پینسل سے مارکنگ کرنی ہے اور ان الفاظوں کی پریکٹس کرنی ہے. ردا، آپ لوگوں کے پاس اپنی پینسل ہے؟ جی جی باجی. باجی میں نے پکڑا وہ ہائی لائٹر. بارک اللہ فیک. کل لازمی آپ تینوں کے پاس اپنے اپنے قرآن ہاتھوں میں موجود بھی ہوں اور پینسلز بھی ہو، ٹھیک ہے؟ یہ مسٹ ہیں، یہ دونوں چیزیں. ٹھیک ہے ردا، آپ نے جی جو باجی. دیکھیں جی آیا نمبر 4، اس میں آپ نے پڑھا زیلا، لام کے ساتھ الف نہیں ہے، ایک حرکت ہے. اسی طرح قبلی کا کو بھی آپ نے لمبا کیا اور آخرتی بھی لمبا ہوا، را لمبا ہوا، سوری. وبالآخرات آپ نے پڑھا. یہیں سے دوبارہ پڑھیے وما انزلا. وما انزل پورا یہاں تک آگے تک کمپلیٹ کیجئے، یوں قینون تک. وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة. وبالآخرة بارک اللہ فیک. هم یہاں پہ يوقنون. یہ جو ریڈ نشان لگے ہوئے ہیں اپنے قرآن پہ مارک کیجئے، آپ نے یہاں پہ پریکٹس کرنی ہے. آگے یہ ورڈ دیکھیے اولئک علی ہدن، ہودن نہیں ہے، ہدن، ٹھیک ہے؟ ہا کے اوپر صرف ایک حرکت ہے، اس کو پڑھیے ہدم من ربہم. هدى من ربهم. بارک اللہ فیک. چلیں آگے عائشہ، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. جی باجی. بس مجھے 1 منٹ دیجیے، یہاں شاید پی ڈی ایف میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، میں اس کو ایک دفعہ دیکھ لوں. چلیں ہم شروع کرتے ہیں. جی عائشہ، آپ میرے ساتھ پڑھیے. جی. جی. ان الذین إن الذين کفروا كفروا سواء سواء علیہم عليهم أأنذرتهم أنذرتهم أم لم تنذرهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بارک اللہ فیک. چلے آگے آپ خود پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله على
khatamallahu alayya qulubihim wa alayya sam'ihi sam'ihim wa alayya absarihim absarihim gishawatun walahum azabun azim यहाँ पर देखिए, wa minal यहाँ पे देखिए, जी अब हिम नहीं है, एक हरकत है जो मैंने मार्क किया है। अब जी हिम। absarihim और आगे देखिए, वला हुम नहीं है, वला हुम। walahum बारकिल्लाह। आगे। azabun azim wa minal nasi man yaqulu man yaqulu mana yaqulu amana billahi wa bil yawmil akhiri wa ma hum bi mu'minin ठीक है, इसमें देखिए, यकूलू देखिए, जी यकूलू, yaqulu यकूलू। yaqulu बारकिल्लाह। आगे देखिए, आमना yaqulu नहीं है, यहाँ पर अलिफ भी पढ़ा जाएगा। आमन्ना। amanna बारकिल्लाह फीक। हमजा जबर नहीं पढ़ा जाएगा। देखिए यहाँ पर अलिफ है ना साथ, जी जी तो ये अलिफ जो है इसके साथ अलिफ मद्दा है, इसको पढ़ा जाएगा। आ नहीं, एक हरकत नहीं, इसे अलिफ के साथ अदा किया जाएगा। आमन्ना। जी amanna युखा युखादिऊन पढ़ो आगे से बाजी जी जी पढ़िए। युखादि युखादिऊन युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनु वमा यहदऊन अनफुसहुम इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून फी कुलूबिहिम मरादुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा अच्छा यहाँ पे देखिए, वला हम आयशा, आपके ना, आपने जी दो दो वर्ड नहीं पढ़ने, ठीक है? जैसे आपका आपको हो सकता है आपका सांस टूट रहा हो, इंशाल्लाह प्रैक्टिस कर लेंगे साथ साथ, लेकिन कोशिश जी करें पोर्शंस में पढ़ें, ठीक है? और यहाँ पे जो आपकी मिस्टेक हुई जी उसे देख लें। फजा नहीं है, जी फजदहुम नहीं है, फजादहुम। फज़ादहुम अच्छा आयशा, अभी तो आपके पास कुरान नहीं है ना हाथ में, जी इसलिए आपको मसला हो रहा है, वरना क्योंकि जो आप सबको स्क्रीन पे शो हो रहा है वो पाकिस्तानी मुसहफ नहीं है जो हम लोग पढ़ते हैं, ये अरेबिक मुसहफ है। क्योंकि हम लोगों ने इससे पढ़ा है, जी लिहाजा क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं आप लोगों को तो हमें इससे ही पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस जो हमने पढ़ा हुआ है वो हमने अरेबिक मुसहफ से पढ़ा हुआ है। इसलिए आपको जी जी लग रहा होगा यहाँ पे कि जा के साथ अलिफ तो है लेकिन अलिफ पर जबर नहीं है, लिहाजा इसको नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है? ये अरेबिक मुसहफ के कुछ असूल हैं, जिन लोगों ने इनको पढ़ा हो वो इस पर सही जी तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनकी प्रैक्टिस जी पाकिस्तानी मुसहफ पर हो उनकी यहाँ पर मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है? कोशिश करें आप तीनों के, आपने जी अरेबिक मुसहफ से यहाँ से देखकर नहीं पढ़ना, ठीक है? आप लोग यहाँ से नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। आपने अपना लाजमी लेकर रखना है ताकि आपकी मिस्टेक ना हो, ठीक है? चलें आगे पढ़िए। वला वला हम वला अजाबुन नहीं है, अलीम वला हुम। वला हम वला हम अजाबुन अलीम बिमा कानु यकज़िबून आगे बाजी ज्यादा ऊपर हो आगे जी वईज़ा किलालाहुम देखें, चले हम आयशा काफी है, देखें आयशा काफी है। आगे हम नसीम और रिदा जी से पढ़वा लेते हैं। आयशा, आपकी मिस्टेक ये इस वजह से हो रही है क्योंकि आप अरेबिक मुसहफ से पढ़ रही हैं और आपको इसमें प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कायदे जी होते हैं जो पढ़ने होते हैं, उसके बाद ही आप अरेबिक मुसहफ से पढ़ सकते हैं, ऐसे नहीं पढ़ते। ऐसे पढ़ेंगे तो हमारी ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक्स ही होंगी।
चलें जी नसीम। बाजी वो इस वजह से भी ना कि आप कंफ्यूजन हो रही, थोड़ी सी शर्म हिचकिचाहट भी होती है किसी के हाँ सामने पढ़ने से। होती है, इसमें कोई शक नहीं है, होती है। आपकी अभी पहली क्लासेस है ना कुरान की, आप ऐसे देख के पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आप में ये मजीद कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई इशू नहीं जी है, जी गलतियों से इंसान सीखता है। और कोई सवाल हो, कोई चीज़ जी समझना है, चाहे ज़बर ज़ेर की भी समझना है, बिला झिझक पूछे। ठीक है, हम यहाँ सीखने के लिए ही बैठे हैं। सीखने में जी वो है ना, उलमा का कौल है कि हया से इल्म जाया होता है। तो इल्म के मामले जी में हया नहीं करनी। चलें। जी। चलिए नसीम, आगे आप फिर कंटिन्यू कीजिए यहीं से, वइदा क़ीला। وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون आगे भी पढ़िए। ألا ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمنا آمن الناس قالوا 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 أنؤمن قالوا चलें इसको प्रैक्टिस करते قالوا हैं। قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء। قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء इस वर्ड को देखिए, अनु मीनू नहीं है, अनु मीनू। أنؤمن बारिकल्लाह। قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم ألا अला आ नहीं है, إنهم अला आ नहीं है, अला। ألا ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا दोबारा देखिए इस आयत الذين के, मैंने जो मार्क किया इस पोर्शन को देखिए। वला, लाम पर खड़ा जबर है अलिफ के बराबर, इसको लंबा करेंगे। वलाकिन ला यअलमून। ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا ठीक है, काफी قالوا है नसीम, آمنا काफी है यहीं जी। तक। चलें, बारिकल्लाहु फीक, अच्छी कोशिश की। चले रिदा, आगे आप स्टार्ट कीजिए वइज़ा लक़ू से। وإذا لقوا الذين آمنوا وقالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم وقالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ठीक है रिदा। الله रिदा देखिए, यहाँ पर आपकी काफी ज्यादा मिस्टेक हो रही है, इसको देखिए। आपने पढ़ा आमनु व क़ालू, यहाँ पर वाव नहीं है। ठीक है, इसको देखिए गौर से और मार्क भी कीजिए। जो जो जगह रेड आपको नजर आ रही है वहां पे अपने कुरान पे मार्क कीजिए। आमनु क़ालू, यहाँ पर दरमियान में वाव नहीं है। आगे देखिए, आपने पढ़ा खलू, ये क्या है, वाव लीन है, वाव साकिन माकबल फतहा, हमने कायदे में पढ़ा था। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। खलऊ, خلوا खलऊ, خلوا खलऊ। ठीक है, आगे خلوا देखिए। आगे देखिए, خلوا आपने पढ़ा शयातीनिहिम। यहाँ पर देखिए अलिफ, अलिफ जो है ना उसको आपने अदा नहीं किया, एक हरकत नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर, यहाँ पर देखिए छोटा अलिफ है, इसको कैसे पढ़ेंगे, शयातीनिहिम। شياطينهم चलें, खड़ा जबर जो था आपका ये मिस हुआ था, इसको मार्क कर लीजिए। आगे देखिए, कालू की जो मद है वो आपने पूरी नहीं की, इसकी मद पूरी करें कालू की। قالوا
قالوا. قالوا. ٹھیک ہے، آگے آگے پڑھیے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. بارک اللہ فیک. یہاں پر دیکھیے وَيُمُدُّهُم نہیں ہے، آپ نے یہاں پر پیش پڑا ہے، اس کو دوبارہ سے پریکٹس کیجئے. وَيَمُدُّهُم. وَيَمُدُّهُم. ٹھیک ہے، آگے پریکٹس کیجئے. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ. بارک اللہ فیک. آگے دیکھیے تِجَارَتُهُم. تجارتهم. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے جیم کے ساتھ جو چھوٹا کھڑا زبر الف ہے اس کو مس کیا تھا. ٹھیک ہے، ہمارا ٹائم تھوڑا سا رہ گیا ہے، 5 منٹ رہتے ہیں. بارک اللہ فیک، اچھی کوشش تھی. انشاءاللہ باقی آپ لوگوں کو مشکل تو نہیں ہوئی، آپ کو مشکل تو نہیں لگا؟ عائشہ، ریدہ، نسیم. نہیں باجی، کیونکہ پہلا دن آپ ہے. پڑھا دیتے ہیں ساتھ ساتھ ہی تو. دیکھیں ساتھ ساتھ بھی پریکٹس کریں گے، میں بھی آپ لوگوں کو پڑھایا کروں گی انشاءاللہ. باقی اگر آپ کہنا چاہیں کہ ہمیں یہ چیز زیادہ کرائی جائے پڑھنے میں، اس طرح پڑھنے میں ہمارے لیے آسانی ہے، تو آپ کا کوئی بھی ایسا جو آپ بتانا چاہیں تو آپ لوگ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے، کہ آپ کے لیے مزید کس طرح آسانی ہو سکتی ہے کہ آپ زیادہ سیکھیں. اس کے علاوہ باقی جو مسٹیکس ہوئی ہیں یہ نہ سوچیں کہ میری مسٹیک بہت زیادہ ہوئی ہیں اور مشکل ہوگا، پتہ نہیں میں کیسے کروں گی. دیکھیں پورا قرآن ہے، ایک ایک پیج، سنگل پیج ہم نے پڑھنا ہے. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا فلو بھی بنے گا اور آپ کی مسٹیکس بھی کم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، کرنے سے ہی چیزیں آسان ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے، دو چیزیں جو جی رہتی تھی وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے کہ گھر لیسن آپ نے کیسے پریکٹس کرنا ہے. گھر لیسن اس طرح پریکٹس کرنا ہے کہ ڈیلی 3 یا 2 دفعہ آپ نے پورا لیسن، جتنا بھی 3 سنگل پیجز ہوں گے، آپ نے پورا لیسن گھر 3 سے 2 دفعہ پورا اونچی آواز میں پریکٹس کرنا ہے، ان مسٹیک کو مارک کرنے کے ساتھ جو آپ سے ہوئی. ٹھیک ہے، جب پریکٹس کر لیں تو ڈن لکھ کر گروپ میں اٹینڈنس جی مارک باجی. کریں. آج بھی عائشہ اور ردا آپ کی اٹینڈنس مارک نہیں تھی، اس کی وجہ بھی ہم پوچھیں گے آپ سے لاسٹ میں. ٹھیک ہے، روزانہ پڑھنے کے بعد 3 سے 2 دفعہ اونچی آواز میں آپ نے اٹینڈنس مارک کرنی ہے، ڈن لکھ کر سینڈ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا لیسن کمپلیٹ کر لیا ہے. اس کے بعد آپ نے لیسن سینڈ کرنا ہوگا. میں آپ کو بتایا کروں گی، جو آیات میں آپ کو سلیکٹ کر کے دوں گی گروپ میں سینڈ کیا جائے گا کہ اتنی، فور ایگزامپل 11 سے لے کر 14 تک کی آیات آپ نے گروپ میں آڈیو ریکارڈ کر کے سینڈ کرنی ہے لازمی. وہ بھی آپ کا گروپ بنایا جائے گا، وہ میں آپ کو ڈیلی لیسن میں آپ کو مزید گائیڈ کر دوں گی. وہ آپ نے روزانہ اپنی ریکارڈنگ ریکارڈ کر کے پڑھ کر روزانہ گروپ میں سینڈ کرنی ہوگی تاکہ ہم بھی سنیں کہ آپ کی ساتھ ساتھ امپرومنٹ آ رہی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک کوئی سوال تو نہیں ہے؟ سمجھ آ گئی ہیں یہ 2 چیزیں آپ کو؟ جی ٹھیک ہے باجی. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. کوئی جی آپ باجی. جی ٹھیک، باجی. آپ یہاں تک کوئی آپ لوگوں کا کوشچن تو نہیں ہے؟ کسی چیز کے متعلق نہ سمجھ آئی ہو یا پوچھنا ہو تو آپ لوگ پوچھ لیجئے. اگر سب سمجھ آ گیا ہے تو بھی بتائیے، پھر ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. جی اوکے آپ ہی سب ٹھیک ہے. جی ردا، عائشہ، آپ کو بھی کلیئر ہے سب؟ جی باجی. بارک اللہ فیکم. باقی جو کوئی ایشو پرابلم ہو جی آپ باجی. گروپ میں یا مجھے الگ پرسنلی میسج کر کے سینڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ وقت کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں استقامت دے، ہم سیکھتے رہیں. ہم کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم، اللہم زد فزد فی علمک وعملک، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.